ছয়চরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করুন। ছয়চরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করুন। সিপিআইএমের চিন্তাধারা দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দেন। সিপিআইএমের চিন্তাধারা দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দেন। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ইনকলাব জিন্দাবাদ। সিপিআইএম জম্পুই জেলা চতুর্থ সম্মেলন সফল করুন। সিপিআইএম জম্পুই জেলা মহকুমা চতুর্থ সম্মেলন সফল করুন। CPIM Jompuijola Mahakama Committee ni Bakhaktui Mia Songcha Jakha Kaisa Bisik Tham Ul Ulo Ungnai Kuthumung Panda O Kuthumung Pandawo Naroi Okrangi Phaimanjak Phaikya CPIM Haste Committee ni Tangphang Okra Jitendra Chaudhuri Tai Bono Karibo Manjakha Agini Montri Noresh Jomatia Banulal Saha Tai Manjakha CPIM no Khaphorjangnai Kabangma Adong Ojoma Akrok O salo CPIM ni samungkhai langma langnai borno muijo khlaikya CPIM ni banati sajakha tai o pandani bisingti CPIM party no tiprasa bario bahike karak khaiman abnoti wansuk jakha besuk derakha besuk hamsakha abnoti bo kokchap jakha ni saikhanarka LOP Jitendra Chaudhuri bo tei bo sanani saitokha tipramo thabai BJP hinke kogroi kognargya tatal bodol tamni hinba thangnai 2023 BCO lukrokni bwskango vote sanna bagui tipramo tha samani greater tipraland manai tai BJP samani vision document ranai hnai borok tau boroi manya oman therok abogi borok tatal hino serai median bwsang saikhanarka Jitendra tipramo tha BJP ka all India party tipramo tha ka abo regional ba state party kito ongfano konini ni je character samungni raida kaisano borno samungni raida tamo character tamo jekhai fano kok tatal sai fano rangri fano sikri chakra khai fano rigging khai fano khomota thangnani kaje khomota manani bagui borok tatal kok bo sago jemon BJP শাখা vision document bebhag ongnai Tripura Motha Saka, Greater Tripura Lanungnai. Abo Gofuro Saka, Tangnai, Lok Sabha Songmari Simiya, Bidhan Sabha Songmari Simiya, Borok, Tangnai, ADC 2021, Apro Saka. Tripura Motha ne je founder ba Supremo Tamo Saka. 6 तारीख वोट होगा, 10 तारीख गिनती होगा, 11 तारीख हम दिल्ली जाएंगे त्रिपुरा लैंड लाएंगे तिनी बिनिखुगो वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिनिबुखु करिखा तब तम साइतं खाबो जे कन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन इंटरलोक्यूटर तब पाइथागो त्रिपुरा साकट तमो तम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्रुई एडीसी एम्पावरमेंट कक क्रुई और किसा कक कतई शाखा त्रिपुरा सारंगनी लैंड लैंग्वेज हिस्ट्री कल्चर अबनो अब खाइतो उनानि बागै जों एकर्ड खाइका तालदगनि बिसिङाव विदिन 6 months टाइम बाउंड ओंखाय 2 March 2024 ओ एकर्ड ओंखा विटनेस साबो अमित शाह होम मिनिस्टर Manik Saha, Chief Minister, Tripura Chief Secretary, Home Secretary, All India ni, Tai Tripura Mothani founder, ADC ni, Chief Executive Member Borok. Okay, 2 March jodi accords sign on. Abo April, May, June, July, August, September ni, 2 तारीख 6 months over. किंतु सेप्टेम्बर नि 2 तारिख जरा जों सखनाया सेप्टेम्बर नि 21 तो कैसे सर दिन जे प्रोग्राम खाजेन अम तामते प्रोग्राम खाजे सागते अबुखा चिनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट नि चिनी रायदा माने कन्स्टिट्यूशन जे बिसिथाम रगैचुं चिनी कॉन्फ्रेंस खाय ओ कॉन्फ्रेंस के बिसिं तै कताल सुदो कमिटीस नाम जागिया कॉन्फ्रेंस बिसिङाव
जों बिसिताम सिगाङाव जे जोंनि पार्टीनि अल इन्डिया कनफारेन्स खायो अरो पलिटिकल टेक्टिकल लाइन एडप्ट खायो ओ पलिटिकल टेक्टिकल लाइन न रगुई जों बाहायते सामंतांमोन जोंनि इ हास्तिनि सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल पलिटिकल स्फियार जों बुसुक जरातै अरो जों इनवल्व दंमोन खा अबनो जों अरो रिव्यू खायो ओंखाय अबो ओंखा जम्पुई जला बुखास्तेनि कनफारेन्स अरो ओ बुखास्तेओ थांनाय बिसिथामो जों जोंनि जे पलिटिकल गोल अबनो बुसकां नारगै जोंनि अर्गेनाइजेशन जों बुसुक जरातै लुकरमनि थानियो थांमानखा खेतु खायजानाय ताई जे अबो सिक्ला सिक्ली बुरै चाराय ताई गुबुन गुबुन ब्रंनि थानियो जोंनि जे मास डोनेशन दङ youth, women, peasantry, worker, abono जों रिव्यू खायो जे जोंनि ब जागा जोंनि weakness जोंनि दंमानि जों abono रुतुकारिनाय जाते बुसकाङो abono जों रिकवर खायो आगुमान नातै abon लगे जों कताल खायो जोंनि कमिटिसन जोंनाय सेक्रेटारि ताई सब डिविजन कमिटि अब ताई गुबुन पार्टी हाइया ओ साका होइते हाईकमान बा सुप्रीमो केबो तंगिरिनाय अब जोंनि पार्टी बिसिङाव आमतै अटोक्रेसि करि जोंनि पार्टी का कंप्लीट डेमोक्रेसी ओ